jotono hambai ini itu nero media rau ba social media joto nero nang bele hambai marga nang nero phai kabar khabi mane bagai ingkai chong tini eto bosor রাজদলনি যে বিজেপি কর্মী খাইতং মানে যে রতনদা ইংখাই বছর বছর খাইতং যাব ইংখাই থাংনাই বছর গনো তিপ্রা মথা গো ফাইকা এরপরে তিপ্রা মথা ফাই মানে পরে গো বিনি যে অবস্থা চাইয়া কারে নরগনি চি নুকজা তিনি এলাকানি ব্রব যতন বইজা বিনি টংনানি নকরই জানানে মাইক্রই বসাবই yaktugia বিনি ইংখাই বুড়া আবনি বাগে নরক টাংনা মাংলিয়া ইংখাই গতবার নং মাংজাবো एक्चुअली सरकारी नाव 1,30,000 मंगमani इंके केसु रां रबनि डिसमिस संथांका बरगनो रग रां मारखा अबनि बागै नक्तां नामालिया इंके दाबाव बनि नाव जे बाबे कबाय तिनि जों फायै तिनि राजदर विलेज कमिटिनि जारा तिप्रा मथा वारियार्स बा मानिकपुर अञ्चलनि तिनि तिप्रा मथा वारियार्स राव जतनि सहमत बा जतनि सहयोगिता बाय तिनि फक्सा खंनै दिसागै आं साइचुं व्यक्तिगतनि तरफिया हम जत पार्टीनि तरफ थेके बा पार्टीनि जत साहाय्य बाय तिनि जों बनो 18 खान टें तुबैर फाइका प्राय 30-40 जन बरफ फाइयै जों बनो तिनि नाव तांग्र बांखा जतनि सहयोगिता बाय कारण भबिष्यत जों अमथाय हायगायना मा सुबालायनाय अमथाय हायगायना मा खायलायनाय गायसा सुजानायखाय बनो जों नायै तङै पुसाया बनो बायखाय जों थांसुबा मांनाय अबनो सहयोगिता खायलायगै যারা বিসিনি লেভেল টংনাই রক বা অঞ্চলনি লেভেল টংনাই রক তিনি পার্টিনি হইতে টিডব্লিউএফ ওয়াইটিএফ বা টিএমপি যতনি সহযোগিতা পাই তিনি जोंबोनो नक्तां रखा যতन हामबाय जे जिराबो तावमतो परिबिगो आं जे नकमांमानि बिजेपि सरकार गुजरात गाय रां कारमैया फैसा कारमैया नक्तां मैया आबोनि बागै आं नक्तां समैया ताबक आं तिप्रा मथा हागै ini di promotorok anu khus coba pakai angbo hamdaka ang khusi bungka tabo je jago tinggi peka anu coba peka onek brok anu coba peka mana bagai ang berat ke hamdaka purbe nong BJP tongfogo kono BJP ni borok pai coba peka deh BJP tongfogo kaisa se lokho khai kre তিনি যে তিপ্রা মথা দল অঙ্গই ফাইয়ে চুবা ফাই মানে বাইতি অংজাগলা নং তিনি খুব খাহাম রাখা আং তিপ্রা মথা রং আনো হাকি চুবা ফাইকা নকরিনি বাগৈ যে আং বুড়া আং বংলিয়া জোয়ান বংলিয়া आं तांबो तांमैया बेबो तिमैया आबोनो बागै आं दिनै खुब आनि आराम दंफा सोरनि थ्रुतै सोरबाय नों जुगा जुगंगै सोरनि थ्रुतै तांजाक तांगिर फाइकालाय म जेजिनि राजदलनि चेयरमैन रंजित महन्त्रीफोरा आंखौ हामजागैबो आं जुवा फाइकाखौ दिनै